Selamat datang kembali di kanal Watchats Book Club bersama saya, Eti. Hallo allerseits, willkommen zurück bei dem Kanal von Watchats Book Club mit mir, Eti. Hari ini kita akan bersama-sama membaca sebuah buku digital dari letsreadasia.org. Heute werden wir gemeinsam ein digitales Buch von letsreadasia.org lesen. Judul bukunya adalah Rohana. Der Titel von dem Buch ist Rohana. Tema dari pembacaan buku hari ini adalah pahlawanku. Das Thema von der Buchlesung heute ist mein Held oder in diesem Fall meine Heldin. Sudah penasaran apa isi buku yang berjudul Rohana ini? Yuk langsung kita baca aja. Seid ihr schon neugierig? Worum geht dieses Buch mit dem Titel Rohana? Komm, lass uns direkt das Buch gemeinsam lesen. Rohana oleh Eva Y. Nukman, Fania Rizky Santoso, dan Rahmi Madina. Rohana. Ibu berangkat ke acara adat. Rohana diminta menjaga adik-adik. Wah, padahal Rohana ingin membaca buku. Adik-adik sedang asyik bermain. Mungkin Rohana sekarang bisa membaca. Kemarin ayah memberinya buku baru. The Circus, buku cerita berbahasa Belanda. Namun, bagaimana Rohana bisa membaca? Dia harus mengejar Ratna. Ruskan juga harus dibantu. Aduh, bagaimana ini? Masa Rohana harus mengejar Ratna lagi? Bagaimana kalau Rohana mengeraskan bacaannya? Ruskan? Rohana lalu kembali membaca keras-keras. Berhasil lagi. Ratna dan Ruskan tertarik dengan cerita yang dibaca Rohana. Rohana menceritakan isi buku dalam bahasa Indonesia. Adik-adik menjadi mengerti ceritanya. Mereka bisa membayangkan isi buku bersama-sama. Sekarang, Rohana bisa membaca sambil menjaga adik-adiknya. Teman-teman lain juga ikut mendengarkan cerita. Het Enda. Selesai. Wah, ternyata banyak yang senang dibacakan cerita. Rohana suka ini. Rohana mau membacakan cerita setiap hari. Tentu teman-teman Rohana juga ingin bisa membaca dan menulis. Rohana bisa mengajari mereka.
Bagaimana dengan orang-orang yang sedang piknik ini? Mungkin mereka mau dibacakan koran berita kecil? Betul, mereka suka. Rohana mau sering-sering membacakan untuk siapa saja. Cerita ini terinspirasi dari tokoh perempuan dari ranah Minangkabau, yaitu Rohana Kudus. Rohana lahir pada 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ayahnya, Muhammad Rasyad Maharaja Sultan, adalah seorang pegawai kantor pemerintahan. Ayahnya sering membacakan buku untuk Rohana, serta mengajarinya membaca, menulis bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Melayu, dan berhitung. Sehingga Rohana bisa membaca dan menguasai bahasa Belanda. Kemampuannya ini tidak biasa, karena pada masa itu anak-anak perempuan umumnya tidak sekolah. Rohana kemudian juga mengajari teman-temannya membaca. Kebiasaannya ini diteruskan sampai Rohana dewasa. Komitmen Rohana terhadap pendidikan dan peran perempuan begitu besar, termasuk dengan mendirikan Sekolah Amai Setia, serta menerbitkan Surat Kabar Sunting Melayu, Surat Kabar Perempuan pertama di Indonesia, dan sejumlah surat kabar lainnya. Rohana Kudus adalah jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Buku ini dikembangkan melalui workshop pengembangan buku atas kerjasama Yayasan Litara dan The Asia Foundation dengan dukungan Estée Lauder. Buku ini bisa diunduh ya di www.letsreadasia.org. It kunt das Buch runterladen vom www.letsreadasia.org. Nah, bagaimana bukunya? Menarik bukan? War das Buch interessant für euch? Bestimmt, oder? Tema bukunya tadi tentang apa ya? Teman-teman masih ingat nggak tentang tema bukunya? Könnt ihr euch noch erinnern, worum es geht? Oder wen ging das in dem Buch? Ya, bukunya tentang seorang anak perempuan yang bernama Rohana. Das Buch geht es ein Mädchen, das heißt Rohana. Nah, Rohana suka apa sih? Was macht Rohana ganz gerne in diesem Buch? Nah, mungkin sama dengan hobi kalian ya. Habt ihr auch dasselbe Hobby? Ich glaube schon, oder? Ayo, Rohana suka apa? Was macht Rohana gerne? Ya, Rohana suka sekali membaca. Sie mag lesen total gerne. Tapi gimana ya caranya Rohana tetap bisa membaca sambil menjaga adik-adiknya? Ingat tidak? Caranya cerdas sekali loh. Cara apa? Ayo, kalau ragu jawabannya, dibaca lagi yuk, dilihat gambarnya dan juga kata-katanya. Wisst ihr das? Wie konnte Rohana gleichzeitig ihre Hobby nachgehen und ihre kleine Geschwister kümmern? Wisst ihr das? Wenn ihr das nicht sicher seid, kommt, gucken wir noch mal durch in dem Buch. Schau mal die Bilder an
Und lesen wir nochmal die Wörter. Vielleicht wisst ihr das wieder. Ya, Rohana membaca keras-keras supaya adik-adiknya juga turut mendengarkan ya. Kalau di bahasa Indonesia sambil menyelam minum air. Ja, Rohana hat laut vorgelesen. In dieser Art und Weise konnte sie gleichzeitig lesen und ihre Geschwister kümmern, weil die alle dann zugehört haben. Das ist total klug, oder? Eine sehr smarte Strategie als große Schwester. Ja, kalian ingat tidak buku apa yang dibacakan Rohana untuk adik-adiknya? Wisst ihr noch, welches Buch war das, das Rohana ihre Geschwister vorgelesen hat? Apa ya judulnya? Gambarnya warna-warni, bagus sekali. Apa judulnya? Was war der Titel? Oder worum geht es in dem Buch? Masih ingat tidak ya? Kalau tidak ingat judulnya, mungkin temanya. Temanya apa sih di buku itu? Nah, worum geht es in dem Buch? Ya, temanya tentang sirkus. Lucu ya. Tadi ada satu halaman di mana Rohana dan adik-adiknya bisa membayangkan bersama-sama seperti apa sirkus itu. Coba kalian lihat lagi. Ja, das geht ein Zirkus. Da gab es eine Seite, wo ganz bunt war, wo Rohana und ihre Geschwister gemeinsam sich vorgestellt haben. Wie konnte ein Zirkus aussehen? Schau doch nochmal drüber. Kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian sudah pernah membaca soal sirkus atau menonton sirkus? Wie wäre es mit euch? Habt ihr schon mal Bücher über Zirkus gelesen oder auch Zirkus schon mal persönlich geschaut? Erzähl doch mal in dem Kommentar. Ayo cerita di komentar. Mungkin bagaimana pengalaman kalian tentang sirkus atau tentang buku tentang sirkus. Erzählt doch mal, was ist eure Erfahrung mit Zirkus oder mit Büchern über Zirkus oder ein Zirkusshow? Vielleicht können wir das mit anderen Freunden teilen. Di bagian akhir dari buku ini, ada sedikit informasi tentang inspirasi karakter di buku ini. Am Ende von diesem Buch gab es ein kleiner Text über die Inspiration hinter dieses Buch. Karena karakter Rohana ini ada beneran ya. Da gibt es tatsächlich ein Mädchen oder eine Frau, die Rohana hieß. Kenapa Rohana atau nama lengkapnya Rohana Kudus ini penting untuk sejarah Indonesia? Kalian tahu tidak? Wisst ihr, warum Rohana oder mit voller Name Rohana Kudus eine wichtige Figur in der indonesischen Geschichte, insbesondere für die Frauenbewegung? Wisst ihr das? Oder habt ihr schon von diesem Text gelesen? Mungkin kalian sudah baca ya di teks di akhir buku ini. Masih ingat? Ya, Ibu Rohana Kudus adalah jurnalis atau mungkin disebut juga wartawan, wartawati perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus war die allererste Journalistin in Indonesia.
Beliau juga ikut menciptakan atau mendirikan surat kabar, baik surat kabar untuk perempuan maupun surat kabar biasa. Sie hat auch Zeitungen kreiert, auch unter anderem Frauenzeitungen. Nah, mungkin cerita ini bisa menginspirasi kita semua ya untuk berbagi hobi kita dengan saudara dan teman-teman kita. Ich glaube, diese Geschichte über Rohana kann uns auch inspirieren, unsere Hobby mit unseren Freunden und Geschwistern zu teilen. Semoga kalian suka ya cerita ini. Jangan lupa ikuti kanal ini supaya bisa baca bareng berikutnya. Ich hoffe, ihr habt diese Geschichte genossen und vergiss nicht, diesem Kanal zu folgen, sodass wir in der Zukunft auch gemeinsam weiterlesen können. Sampai jumpa ya di buku berikutnya. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dadah.